तू मेरा वीडियो कर ली हुसैन मेरा तबा तबा। सुन लो यार, हमको हुसैन बेटा है, हमको हुसैन पापा का पुलिस वाला होगा, मिलिट्री। जय हिंद। ठीक है, आप सुन लो यार कान खार में। हाँ, तू मेरा वीडियो कर ली हुसैन मेरा तबा तबा। सुन लो यार, हमको हुसैन बेटा है, हमको हुसैन पापा का पुलिस वाला होगा, मिलिट्री। जय हिंद। ठीक है, आप सुन लो यार कान खार में। हाँ, तू मेरा वीडियो कर ली हुसैन। 10 মুহররমের দিন যখন ইয়াজিদের বাহিনী হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে একেবারে ঘোড়া থেকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল, শহীদ করে ফেলেছিল, এরপর জুলজালা নামের সেই ঘোড়াটি ইমাম হুসাইনকে তাওয়াফ করা শুরু করে দিল এবং তাওয়াফ করতে লাগলো যাতে করে শত্রুদের পক্ষ থেকে ছুঁড়ে ফেলা কোনো তীর বা বর্ষা ইমাম হুসাইনের গায়ে না লাগে। সমস্ত তীর এবং বর্ষার আঘাত সে নিজেই গ্রহণ করে নিয়েছিল তার মালিককে বাঁচানোর